पश्चिम बर्धमान में महालया के अवसर पर सुरक्षा कड़ी, पुलिस और एनडीआरएफ की निगरानी। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल स्थित बानपुर रिवरसाइड दामोदर घाट पर पितृपक्ष के समापन और देवी पक्ष की शुरुआत के अवसर पर महालया के दिन सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हीरापुर थाना क्षेत्र के पुलिस बल ने पूरे घाट पर नजर रखी ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। घाट पर होने वाली भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस के साथ एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम भी निगरानी कर रही है। प्रशासन ने लोगों को दामोदर नदी में बढ़े हुए जलस्तर के कारण विशेष सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। सरकार की ओर से पहले ही आगाह किया गया था कि नदी में पानी का स्तर अधिक है, इसलिए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सावधानी पूर्वक अपने अनुष्ठान संपन्न करें। আশ্বিনী মাসে শুক্লে দেব শর্মা কৃত ইতৎ আশ্বিনী মাসে কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যান্তিত নিজের নাম নিজের গোত্র দেব শর্মা কৃত ইতৎ পিতামহ তার নাম বলব, তার নাম তার গোত্র দেব শর্মা তিব্বতা বিষ্ণুরম তৎসবৃত্ত প্রপ্রীতামহ তার নাম তার গোত্র দেব শর্মা। পূর্ব দিকে এটা হচ্ছে পিতৃতর্পণ। পিতৃকুল মাতৃকে তাদের আত্মার শান্তি কামনাতে তাদের সন্তান সন্ততিরা তাদেরকে তেল এবং জল দান করে এবং তারা এই আত্মারা এই শান্তি পান এবং সন্তান সন্ততির কাছে তাদের জল বা তেল জল পেয়ে তারা পরিতৃপ্ত হন এবং তাদের সন্তান সন্ততিকে তারা আশীর্বাদ করেন। এই তর্পণ যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। যে তর্পণ পিতৃতর্পণ আজকে পিতৃতর্পণের শেষ দিন, অমাবস্যা মহালয়ার পরে এরপরে দেবী পক্ষ পড়ে যাচ্ছে। কোন যে জীবা পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে দেশাম্য বায়ুনৈ তদীয়তে সনিলম ময়া করুন। পেছন আছে সেটি করুন। জল নেবেন, হাতে জল নেন। পঞ্চসমস্ততা সর্বেতে বন্দেতনা বিনাশনা ওম